Hello student, welcome to fusion classes. तो पहले आज हम क्या पढ़ना इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो पूरे डाइपोल ये क्या करना पहले हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना. तर अदर क्या करना पहले टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. टॉर्क को लेकर हमें आगे जाना. तो कहना था पहले वो डाइपोल है ना असले का हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कहां पे नॉर्मली हम जनरली होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में करना. नॉर्मली जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करू छु तार इज पॉइंट जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मेजरमेंट करू छु जे तार मैग्नीट्यूड यदि सब पॉइंट रे समान होचे ताके कहमा माना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो काना काना पहले पहला हो गया हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करो. हां पूरे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करो. इलेक्ट्रिक फील्ड गुड एंड काना सिंपली पॉजिटिव तो अदर एंड काना पहले नेगेटिव. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करना पहले हमें डाइपोल के रखना. डाइपोल गुड डाइपोल बोले का हमें लेनी चाहिए तो नॉर्मली पूरे डाइपोल जाना रखना. डाइपोल का पहले गुड नेगेटिव चार्ज सी और गुड पॉजिटिव चार्ज सी. और के नाम ए इक्वल नाम बी. যেতবেলে ডাইপোল রখনা ডাইপোল দুইটা চার্জ আছে তো ইলেকট্রিক ফিল্ডের আমরা কারা হলো ফোর্স একটা আমি ফোর্স জানছু F ইকুয়াল টু EQ বলি করি. তো নরমালি বি পয়েন্টে যে ফোর্স আছে সেই অ্যাড করব এ পয়েন্টে যে চার্জ আছে তার ফোর্স কাট করব এই সাইড অ্যাড করব. তো বি পয়েন্টে যে ফোর্স অ্যাড করবা তার নাম F1 আর এ পয়েন্টে যে ফোর্স অ্যাড করবা তার নাম F2. এটি বুঝি গলা. तो नॉर्मली हम लिखना क्या करी काय भाबले कंसीडर ए इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल लेंथ 12 प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. বুঝি গেল. তবে কার ভাবলে ফোর্স অ্যাক্টিং অন প্লাস কিউ চার্জ রে কেতে ফোর্স অ্যাক্টিং করছে সেটা করে F1. তো কার ভাবলে আমি F1 equal to EQ. Next one रखना पड़े force acting on negative Q charge. Negative Q charge के तो force act करूचे ध्यान रखना पड़े हम F2 equal to हमारा पड़े EQ. Next का net force के तो पूछे F equal to F1 minus F2. नेट फोर्स का माइनस कहां लेना कहां लेके दुई फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट. F1 फोर्स যদি এই সাইড ডাইরেক্ট করছে F2 फोर्स का অদর সাইড ডাইরেক্ট করছে এতলে রিজাল্টেন্ট ফোর্সটা কেন হলো F1 F2. F1 এর ইনপুট করব F1 এর কি দিলে EQ. F2 এর ইনপুট দিলে EQ. तो नेट फोर्स कितना लगे 0. नेट फोर्स का लगे 0. तो ये पहले हम अपने डाइपोल के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना तार नेट फोर्स का 0 হবে. नेट फोर्स 0 হলা পরে বলে আউটলি সামাইলো দেখবা যেতে বলে টু ইকুয়াল এন্ড অনলাইক ফোর্স অ্যাক্ট parallelly at the two different point of the body they form torque. जेते बेले गुटे इक्वल फोर्स हेतिबा ऑनलाइन हेतिबा अब पैरेलली गुटे बॉडी रो दुटे डिफरेंट पॉइंट रे एक्ट करथुवा से काना फॉर्मेशन करबा पिले टॉर्क फॉर्मेशन. बुझि पारन देखो इनो हमें देबो प्रमाण आलेगा when two equal unlike parallel force act on a body on two different point it form torque. এটা একটা ডাইপোল মনে করো ডাইপোল কানা করনা
इस साइड एक गुटे फोर्स पड़ला डायपोल रो इस साइड एक गुटे फोर्स पड़ला तो डायपोल का कहां है रोटेट है देन इट फॉर्म टॉर्क टॉर्क के हमें क्या डिनोट कर सकते हैं टाउ टाउ फॉर्मूला का दिए आयतन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दुई फोर्स डायपोल रो एक साइड रो फोर्स हो किबा बी साइड रो फोर्स हो आयतन फोर्स दुई भितर जेन गुटे फोर्स के नाम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स तो हमें जानछु इक्यू बोली करे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले काम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले हमें काय करबा लागबा ड्रॉ करबा लागबा पहले हमारा करना पड़े बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर से ड्रॉ करबा जहां नाम हमें एन तो नॉर्मल लिखना पड़े टाउ इक्वल टू आयरन फोर्स बोले ना इक्यू into perpendicular distance बोले कहाँ के लिए b n डायग्राम इक्वेशन 1 एबे कहाँ करबा पड़े हमें b n वैल्यू कहाँ करबा b n वैल्यू का कहाँ करबा पड़े कैलकुलेट करो है तो ले कहाँ रोल करबा पड़े हम को ट्रायंगल वाले पड़बा कौन सी ए ट्रायंगल abn हमें कहाँ इक्वल ट्रायंगल में पढ़ी जो sin थीटा इक्वल टू p by s तो देखो इन ट्रायंगल ABN sin theta equal to P by H P वाले का नाम लिए परपेंडिकुलर H वाले का नाम लिए हाइपोटेन्यूज तो ये जगह परपेंडिकुलर लेके दे लिए BN और तुम्हारा हाइपोटेन्यूज का नाम लिए AB का पहले का नाम लिए डाइपोल वाला कैसे लिखना 12 स्टार्टिंग में हमको लिखो डाइपोल वाला कैसे मिले 12 तो ये का नाम लिए BN by 12 तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना वाले का नाम लिए BN equal to 12 sin theta BN equal to 12 sin theta एबे का नाम बोला हमने कि BN और वैल्यू लेकर इक्वेशन 1 पुट करना now putting this value in equation 1 ई वैल्यू दी का नाम बोला हमें इक्वेशन 1 पुट करना ले का नाम बोला हमने tau equal to EQ into 2L sin theta 12 sin theta हमें इधर आगे पूछ जो कि Q into 12 equal to P dipole momentum बोले तो हमें कहाँ निकालना मिले tau equal to P E sin theta where P equal to Q into 12 इधर में जानी आपने भी हमें फर्स्ट ऑर्डर पढ़ी होगा सॉल्व करो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ए डॉट बी का हसी ए बी cos थीटा ए क्रॉस बी का हसी बिले ए बी sin थीटा तो नॉर्मली हमें निकालने की दवा बिले टाउ इक्वल टू p क्रॉस e क्या है बिला हम टॉर्क का फार्मूला टाउ इक्वल टू p क्रॉस e এতে বুঝি পারলে বলে এটা পরে নেক্সট কারণ আপনি আমার কেস আছে কেস বলে কারণ আপনি ডাইপোল কে আমি প্যারালাল রকমা एंटी पैरेलल रखना और परपेंडिकुलर रखना तो वन बाय वन करके हम डिस्कशन करना अपने देखो नॉर्मली केस 1 का बोला कि इफ डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की जो दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड संगे पैरेलल करके रखना मिल करना देखो नॉर्मली क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड এটা পজিটিভ সাইড এটা নেগেটিভ সাইড ডাইপোল এখানে আমরা আমি প্যারালাল করতে প্রথম বুঝলেন তো ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ডাইপোল और एंगल के लिए ये 0 डिग्री
P ଆଉ E ଭିତରେ angle କାଣା ରହିଲେ ନା 0 डिग्री P ର डायरेक्शन के नाम जाना रखो P टा काଣା आसी दिले सब बोले नेगेटिव रु पॉजिटिव के डायरेक्शन आसी तो दुनो ଭିତରେ angle केते भाबले थीटा इक्वल टू 0 डिग्री sin 0 डिग्री रो वैल्यू केते आसी दिले 0 मतलब टाउ फॉर्मूला काଣା जे दिले टाउ इक्वल टू PE sin थीटा एजा थीटा इक्वल टू केते আছে 0 डिग्री sin 0 वैल्यू 0 होगा 0 मल्टीप्लाई विथ समथिंग का मिले 0 और टाउ इक्वल टू ये हमें कितना ना 0 तो मतलब हम केस 2 में का मिले डाइपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये अगर p और e भीतर एंगल कितने हो 180 डिग्री एंटी पैरेलल में का मिले এটা যদি আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড এটা দা পজিটিভ সাইড है এটা দা नेगेटिव साइड है तो डाइपोल एंटी पैरेलल वाला का भी है हम ई साइड का हम पॉइंट करना बी ई साइड का हम पॉइंट करना ए तो ये लगने वाला पॉजिटिव चार्ज है वाला नेगेटिव चार्ज ये तो इस जगह एंगल का हम मिले एंगल इक्वल टू 180 डिग्री तो ये का हम थीटा इक्वल टू 180 डिग्री sin 180 डिग्री का वैल्यू कैसे मिले 0 पहले इस जगह में करना टाइम पे टाउ इक्वल टू 0 नेक्स्ट केस था if dipole is placed perpendicular to the electric field যদি ডাইপোলটা ইলেকট্রিক ফিল্ড সাথে পারপেন্ডিকুলার হয়ে ছিল লেখা হবে এটা যেমন ইলেকট্রিক ফিল্ড डायपोल का रहा है ये जब ये एंगल कितने डिग्री में आप ये 90 डिग्री तो इधर का आप ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री sin 90 डिग्री को कैसे दिए 1 पहले इधर तो टाउ इक्वल टू मतलब आप ये ep इधर दिया हम तीनटा केस बुझे लागले नेक्स्ट क्लास पे हम डिस्कशन करबा आउट टॉपिक के